Let us look into God's Word. Again, looking at Ephesians chapter 6, and we shall read verse 1 to verse 4. Ephesians chapter 6, verse 1 to verse 4. Encouraging, inviting those that are with us online to please do join us in the reading and meditation of this verse or verses. Ephesians chapter 6, verse 1 to verse 4. Let us read these verses together. Ephesians chapter 6, verse 1 to verse 4 in unison reading. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and that thou mayest live long on the earth. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Ang Ginoo magapanalangin kanato sa ato ang pagbasa sa iyaha nga pulong. Nining kabuntagon, it is my prayer that we can wrap things up on this portion on the subject of submission in the family. By God's grace, we have been looking at the subject on submission, beginning in verse 22 to verse 24, whereby the wives were instructed to submit to their husbands. And then from verse 25 onwards to verse 33, for the husbands to love their wives. Coming down to chapter 6 last week, we have focused on verse 1 to verse 3, where we dealt with children in submission to their parents. Karon sa pagkumplito sa entero nga subject, although we will still discuss and consider the subject on submission, but no longer in the context of family. For God willing, next Lord's Day, we will be looking at the subject of submission in the workplace. Karon in the home, involving wives, husband, children, and parents. God willing, next week and the following week, we will be looking at the subject of submission in the workplace. Nga naman, because in verse 5 and 6 and 7, up until verse 8, we would be dealing with servants in submission to their masters. And thereafter, from verse 9, masters in dealing with their servants. So, still on the subject of submission, but no longer in the context of the family or in the home, but rather in the workplace. Nining kabuntagon, we will focus mainly our meditation on verse 4. From last week's message on the children's duty towards their parents, now we proceed to consider the father's duty towards their children. Now, ang Father's Day is yet on the third Sunday. No? I mean, next week. But the subject that we are considering this morning pertains to fathers. In a way, an advanced message for the fathers. But this message this morning is not just for the fathers. I want everyone to listen. And I want everyone to carefully follow, because principles from here does not only apply to the fathers, but even to all of us. Now, looking closely from verse 1 to verse 4, though our focus in verse 4, but na kung ato ang lantawon o katunon. Kung imong tutukan in verse 1, Paul addressed the children to obey their parents. The word used there is parents. Although, as we refer to the word their parents, you would know that the word parents there would involve two persons. Dili lang parents nga usara sa mga ginikanan. Parents nga, ang parents referring only to the fathers. Dili lang nga parents referring only to the mothers. Nga naman, kay in verse 2, from parents in verse 1, in verse 2, he identifies both of them. Honor thy father and thy mother. So again, ako ning sabton, ug ato ning siyang sabton, nga ang kaminyoon is not made up of same sex.
husbands and wives, fathers and mothers. There's no such thing nga ang imuhang parents puros babae. There's no such thing nga ang imong parents puros lalaki. Which is very common nowadays being practiced, especially in Western countries. As far as the Bible is concerned, marriage is made up of two persons, heterosexual. Fathers, mothers. Mingon gani kag fathers, what comes to mind? Laki. Mothers, what comes to mind? Bayi. Parents collectively, but not fathers and fathers, mothers and mothers, not husband and husband, not wives and wives. Because coming down to verse 2, he mentions, he specified fathers and mothers. Ug mao ni siya subo kayo nga atong makita karon mga kaigsunan, kay ngano man, there's a lot of confusion nowadays. You know what? In America, mingon gani kag Boy Scout, sa una Boy Scout laki ra. Pero karon in America, girls are given the option, bisan pwede na sila makatambong, no longer restricted to Girl Scouts only. Naanaroy Boy Scout, unya ang mga Boy Scout ang ni-appeal unsa? Babae. Yes. You want to check it out? You can. Tanawa sa inyong internet. Ang Boy Scout dito open na. Gani, nakita na nato na dinhi. Ang Girl Scout kaniadto San Carlos, unsa na ron? Ang Boy Scout karon sa San Carlos, unsa na ron? There's a lot of confusion in our world today. And it is sad. Nga naman, kay kita nga mga Kristohanon nga nagdako diya sa pulong sa Ginoo, murag ni pauyon-uyon lang kita sa dagan sa panghitabo sa kalibutan. Be not partakers with them. Kung mauman, like in that case, in kana nga lugar, kana nga, yes, be aware nga, yes, it is not acceptable unto the Lord. Don't be partakers with them. Now, I am not saying that it will be sinful to send our children in such institution, but what I'm saying is, kung pwede lang, ayaw na. Kay bahaw na ka nga, ingon anak na gani ang ilahang panglantaw, ang ilahang values is no longer in line with the scripture, why send them, our children there? Sayri mga kaigsunan, nga God's design for marriage is heterosexual. Man and woman. Parents, the word parents would what? Include fathers and mothers. Coming down to verse 4, I want us to notice nga samtang in verse 1 ingon di siya parents, and that includes father and mother, kay naaman sa verse 2, pero in verse 4 specific gyud kaayo na nga kamanduan. Kang kinsa na nga kamanduan? Fathers. Mao na nga mga kaigsuonan nako nga mga fellow amahan, not just fellow ingon nato husbands, but fellow nga amahan. I want us to listen carefully. Unya, ang ato sa mga brother siguro usahay moingon sa inyo ron paminaw ay duka-duka. Now, nindot kayo kay atong worship chairman daganihan ingon jud cause us Lord to be awake. Ingon jud ko Lord dungga ang iyahang pagampo. Yes. Nakadungog mo siyang pagampo, di ba? Ako po nga nakadungog, mingon, yes Lord, dungga iyang pagampo. Nga naman, kay kinahanglan atong paminahon ug unsay isulti sa Ginoo nato. We have learned last week that the word obey primarily means listen. For how can you obey if you fail to listen? And how can you listen if you are not wide awake? So kung atong lantaw nining kabuntagon mga kaigsunan, parents, verse 1, father and mother, verse 2, coming down to verse 4, Paul really make it specific, very particular. The command was given to fathers. Mothers, angay sad nga maminaw mo.
Kay atong sabton nga ikaw nga inahan, asawa, sayre nga you are the helpmeet. So katimbang kag katuwang ka sa imuhang bana sa pagpatuman sa disiplina sa panimalay. But then, not to usurp authority, you are fulfilling your duty as a helpmeet sa imuhang bana. O kitapod nga mga kabanahan o amahan, taliwa sa atong kabisihon kay we are supposed to be the head of the home. Okay? And oftentimes, we go out. Ingon pa nato, kay kita may breadwinner. So, siguro, most likely, kita mo'y nanghago, either on a personal or a professional nga trabaho o vocation, occupation, or in a personal matter, nga naamo inyuha nga kanang dumalahan nga patigayon, or even sa pag-manage sa resources sa pamilya, whatever, amahan, ikaw mo'y in charge sa tanan. While, yes, thank God for wives, mothers, you are a helpmeet. Sayre nga ang imong papel, gitugyanan lang ka inday samtang tuakos gawas. You look after the family. Apan wa na pagpasabot nga gi-abandon ni bana og ni amahan ang iyahang responsibilidad kung dili iyahang gidiligar. You know, delegation, not abandonment. Delegation. Nga in a sense, sayre ni mga kabanahan, kay usahay kita po ng mga banag, mga amahan, muna pag ato na lang ihatag ang tanan sa ato ang mga asawa. Now, sa ato pong mga asawa, ayaw lang pong tubaga nga, murag mo naman imo biya ng responsibilidad. Ayaw po kay malalis man noon. So sa imo pong bahin, sige, samtang nilakaw ka, ako ni. Pero, kanang we must constantly remind one another sa ato ang rightful nga katungdanan. In other words, kita ang mga bana, bisag dako ang atong pagsalik ug kumpiyansa sa mga asawa, ayaw i-abandon ang imong responsibilidad. Kay kini nga kamanduan, primarily, gihatag, wa gyud giingon dia, gigamit yun yung parents in verse 1. Unya, verse 2, fathers and mothers. Wa mo kabantay nga, sa verse 4, ningon gyud siya, fathers. Nga samtang kina nga kuan pwede nga madiligar kana bang mapalihugan kay helpmeet baya, you are designed to help the husband, pero ang primary gyud nga katungdanan paglantaw sa pamilya is upon the fathers. True. And both parties must understand this. Kaya it is not by chance. Why would Paul choose to write only fathers when he already have addressed parents in verse 1, fathers and mothers in verse 2? How is it that he specifically addressed only the fathers? For obvious reason, nga ang maong responsibilidad is primarily given and entrusted to the fathers. Wives, yes, you act as a helpmeet. So, kinahanglan nga ang amahan o ang inahan must have that understanding sa ilahang mga katungdanan. Sa usang bahin, kita nga mga kabanahan, sa nagkalilain nato nga mga responsibilidad. Thank God that we can delegate such at some point to our wives. Upon wives, sayri usab nga ang imuhang katungdanan is katuwang o katambayayong katimbang sa imuhang bana. In other words, you must also submit to your husband. Ngano man, kay naabit ay usahay nga atong pinangga ang atong anak, kunya, masamok man gyud ni og akong sultihan ang akong bana ani. Are we following? So, usahay si mama, I know, ingon pa nato nga, nindot imong katuyuan. Ayaw lang isabak sa inyong papa, aron di ta masamok. Nindot ang katuyuan, pero the way it is done is not right. The head of the family, di ni mo pahibawon. You're actually teaching your children nga
Pwede rin ini anima. Tanan nga panghitabo. Wives, mothers, listen carefully. Sayri, tanan nga panghitabo sa balay, fathers must know. Nga naman, inikabulabog bitaw sa tanan, kinsa mga tubang sa tanan. Yes. Masamok siguro, masamok. Mayagaw siguro, mayagaw. Pero at least, you are open, transparent ka out of respect nga, uy, mahibaw angay, mahibaw imong papa ani, kay siya go'y atong. I know. I hope mothers in our midst, wives in our midst can understand. I'm not saying nga inyuhan ang purposeful nga inyuhan. Kay I'm sure wasan mo ka-realize ana. Kay ang inyuhan lang yun is you want to have the easy way out nga haron di na lang yun ning mudako ayon nagstoryahin ninyo. Sounds common, right? In the family, right? But karon kay ato maning gitun-an, ato ning katunon. No matter how painful it would be, no matter how embarrassing it can be, no matter how humiliating it may be to the family, the father must know. So, wives, yes, diha na ang dapita, dako kayo, crucial kayo, critical ang imong papel. Kay nga naman, usahay madaog man kas kaluoy. Matay mabunalan, manggini, matay makuan, malatusa. You know, all these things. Basta saad lang ka ha, ay nagyukusab ha. Kay inig mo, pag ining usbon, ay sultihan na yun ako imong papa. Now, I don't know og unsay mga sitwasyon sa tagsatagsa nato ka mga pamilya, pero nindot yung kayo na nga masubay bitaw nato og unsa ginaa diha. No, if we have done it in the past, let's learn from it. Not here onwards, kana bangingon nga above board tanan. Diga tanan diha sa lamisa. Problema sa usa, problema sa tanan. Kung pwede nga masamok, masamok. Pwede nga. Ayan, sometimes kitang ang atong mga thoughtful pud ba. Ayaw nagstorya imong papa ani kay daghan na kay nag problema. Ayaw nagstorya imong papa ani kay gi-high blood pa na. Ayaw daghan na siya gi daladala. You know mga kis. Unsa naman lay papel sa papa og dili na lang siya sultihan. I know the intentions are good. I know that your intentions will be ingon pa nato nga malikayan. Pero look at it in a wider and a bigger picture. Una, sa imong paghimo ana, you're actually giving ideas, wrong ideas sa mga bata. Nga og sila na lang pud. Mga igsoon, ay sabang mama. Ay sabang. Nga naman, diin sila nakaton. Sa mama, nga mo ay sabang. Unya managko na sila, na sila yung mga bulyaso. Sila na lang sa imong katim. Kamu na bunduha, mama o si papa, na outside Kulambo. Diin nakaton sila. Nakuha na ito mga igsoon? So, mothers, please understand. You play a very crucial part in cultivating a spirit-filled family. In cultivating this practice of submission in the family. Wives, how can you expect your children to submit and honor fathers and mothers kung ang mga asawa nakita nga mas dako og tingog kaysa mga bana? Are we following? So, sayro na ito mga kaigsunan, nga kini nga kamanduan dinhi is primarily given to the fathers. Yes. The command applies to mothers as a helpmeet.
by virtue nga gipiyal nga na kaniya sa iyahang bana. Pero nato nga mga mada, we cannot excuse ourselves from this duty. Unya sa wives usod sa mga children, sayri mga kaigsunan nga you must recognize the headship of the father. And that explains why the Apostle Paul here addresses fathers specifically to emphasize that they must be active and that it is their primary duty to look after the home, even look after their husbands. Fathers in our midst, husbands in our midst, realize that you are the head of the home. And you are not supposed to leave everything to your wife. There is what we call delegation, but delegation is not equal to abandoning. So sayri mga kaigsunan, bisan tuod og ubay-ubay siguro nato nga nakasulti ini sa itong mga day. Sa kabisi ba nako ako ning itugyan nimo ha? Ikaw ni bahala diha ha? Murag nindot kay paminaon pero ayaw. Kinahanglan nga kita nga mga amahan magpakabana. Unya, na mga panahon nga, bisan surog nagpakabana ta, pero di na sad ta kabader og pagkumusta ang pamilya karon. So diha mo come in si wife, si mama. Ha, istorya ra gud kadiyot. Mao ni ang dagan karon sa mga bata. In other words, there has to be constant huddle or a communication. Not necessarily nga kadakuan seryoso gyud kay nga manglingkod ug tos lamisa kadiyot ato ra ning lingkuran. You know, you can have it on your own time da sa inyohang pagpangatulog sa kagabihon o magdugan mo diha sa inyong paglakaw. Dili nang kinahanglan nga kinahanglan formal gyud ang tanan nga murag gawas lang kung importante na gyud kaayo ang isyu nga hisgutan. Husbands, dili gyud nimo ma-excuse imong kaugalingon nga isalig nimo ang tanan sa imuhang asawa. You must call the shots. You must make the final say. Nga siguro at the early stage of it, makita nimo nga dili mao, put a stop to it right there and then. Ayaw pagpaminaw og unsay mga matamis nga isulti ni wife diha. Make that decision. Even if it is a firm decision contrary to your wife's decision, you are the husband. You are the father. Yes, fathers are not to leave everything to their wives. Rather, as the head of the family, the father is responsible. Kana ba og sa kasundaluhan pa, command responsibility. Especially on matters pertaining to the Lord, to our Christian living. The father is responsible for nurturing, for training, and teaching the children things of God, things pertaining to righteousness, things pertaining to holiness, things pertaining to practical Christian living. Perhaps because of his responsibility to provide for the family, mao kana nga usahay daghang mga butang nga maalinggatan sa mga amahan ug sa mga kabanahan. And that is where the wives come in. Nga dili na ka magpaabot nga noon sa man wa man sa kamangutana, wala sa kumusulti. There has to be constant communication. When there is a need to call the attention, we all must call the attention. Yes, as the head of the home, we can only delegate much of our responsibility to the wife and act as mother, but delegating does not equal to abandoning. Nga imuha nang siya, ikanibahala diha. No, you can't. Delegation requires oversight, close cooperation,
close coordination. So kita nga mga kabanahan o mga amahan, you cannot entertain and continue to entertain the idea that training the children is your wife's duty. No, it is our duty. And in fulfilling that duty, kauban nato ang ato ang mga asawa. And so, looking at verse 4, nining kabuntagon, let's consider, verse 4 actually contained 4 commands for the fathers. He gave 4 commands to the father to consider and to obey, and one of which is in a negative form, and the rest in the positive. And so, let's look closely at verse 4, where it says in the first part of it, "And ye fathers, provoke not your children to wrath." So the first commandment there is for fathers. You are not to provoke your children to anger. Now, kung ato ba na siyang lantawon, an initial look at it, murabag ningon nga, di na lang gid ta kasulti ini, kay basig masuko ang atong anak. No. That is not what it means. Una, ato asin siyang sabton in its immediate context. When Paul here writes, "Fathers, provoke not your children to wrath," this was a radical command. This was a strange command, especially during that particular period of time in the Roman Empire. Nga naman mga kaigsunan, in that period and in that particular culture, listen carefully, fathers have absolute authority over their families. And when I say absolute authority, they can actually exercise that authority in such a way nga pwede niyang angkunon o ilhon ang iyahang anak o dili. Kani adto nga hinanaw pataan ang mga salida bitaw sa mga karaan, mga kanang Achilles o sa bato mga karaan nga mga salida bitaw. Nga it is oftentimes portrayed in all these films how parents, especially kanang mga harianon nga pamilya, nga kung ang anak babayi, dispatchar, ibili na dito sa iyahang yaya. Kung anak lalaki, og tanaw niya, hitso, kumplitos barog, okay, ako'y atiman, anak. Maunay practice o kustumbre sa ilahang panahon. Fathers had the absolute authority. Sa ilahang panahon, it does not automatically follow nga bisan pag iyaha kang liwat, nga iyaha kang dawaton o ilhon, nga iyaha kang anak. The father has the authority to accept or reject. Umunin hitabo kaniya to. Sa ilang panahon, it is a common practice, especially kung ang ilang anak babay, dili magamit sa panggubatan. Gani, ingon pa nila babag, kayog mahigugma sa mga anak sa kaaway. Daghandag makita na sa mga salida. Troy, o sa itong mga salida sa una, mga panahon na Greek and Roman kanang mga period ng mga salida. So, ang mahitabo, okay, ihatag lang sa kanaingon nato mga chambermaids, kanang mga yaya sa iyang asawa ba, rayna, mga lalay ba, o sa tuwa pa, mga saop, okay, atiman na, kami mo mag-supply sa inyong gastuhon, pero naara ka diha. Good enough, o ginana. Kay sa unang panahon, it is so common na practice nga babay padugang sa pakanunon sa kagingharian. Sometimes abandoned to die in the desert. Yes, you can read it for yourself in history books. And even, karon mas dali naman lang siguro para sa tanan ang i-google. This is a common practice. Fathers had absolute authority over the families. When a baby is born in a Roman family, in a royal family, it was brought out and laid before the father. Tanaw na niya. Kung dili gani niya kuguson, that means he rejected the baby. If he picked it up, it meant that he was accepting and acknowledging the baby to take care of him and bring it to his home. But if he did not pick it up, it means that the child is rejected.
good enough. Kung ang iyahang asawa mingon nga ato lang ning ipabuhi, ipaatiman sa ato ang saop. Ato lang ning iintriga dito sila magatiman. Mao bitaw kana nga makikita dahil ng mga salida nga anak mo din is hari pero nya kana mga istorya nga inana ba. Because it is so common a practice nga kanang ingon pa nato nga anak day sa hari o umaambot nga prinsesa o reyna unya tungod kay didto nagdako sa saop. Unya na dayon diha ang mga bawal-bawal nga, like if you have the opportunity to study the monarchy in Europe, mga igagaw na, panahon to mga Anastasia, King Nikolai, mga igagaw na sila, mga kaprintihan na sila, the royal blood of Russia, royal blood of Germany, royal blood of England. Kay nga naman, kay ang ilahang mga anak nga babae, dito man unya, sa pagdako na silang mga anak lalaki, sa coach, kita-kita dito, nagkailhanay, nagkakitaay, unya mo na dahil na nga, the plot, kadaghanan sa istorya, dili pwede, bawal, unya, ipaglaban ni Boy, ano man, tungod kay saop, awa siyang masayod nga, iyahara dahing, igsoon. Kay ang lalaki na agad ako sa palasyo, accepted. Babae, okay. That is how cruel the society was during that time. Unya, kana bitaw gina-enjoy na tug basa-basa bitaw nga fairy tale. Mao na nakabasi na di kato mga Rapunzel nga tuwas ta priso dito unwelcome. Yes. It was in this context. And so when Paul gave this command, dako ning challenge sa mga amahan kaniadto. Kay nagdako gud sila. Remember, the church in Ephesus is made up of what? Gentiles. Gentiles, they grow up in that culture, they grow up in that practice. Ug mao nila nadakan. Unya karon nga nahimo silang Kristohanon, manduan sila nga atimanan ang inyong mga bata. Unya di lang atimanon, ingon pa gid provoke not your children unto wrath. Ha? Kami mo'y hawod ganito karon kami na ingon nga ayaw pasok ang inyo ang mga bata. Na ako ni siyang gidalagyod nga background ani nga kamanduan para gyud makita nimo nga kani nga kamanduan bisan gani karon lisod para nato nga ma-apply how much more sa ilang panahon nga nagdako sila sa ilang kultura nga ang mga amahan mo'y hawod sa ilang panimalay. Of course, hawod in a wrong way. Not in the good way. Yes, for the child, if he is rejected, he can be sold, he can be given away, or left to die by exposure to the weather. That is how absolute the power and authority of the fathers during the time. And so, as we think about Paul writing this command, he shows us that a father's harsh treatment of his child is wrong. In other words, sa yano nga pagmando niini, naghatag nato na siya sa kasayuran nga dili tumao. While it may be widely practiced and common a practice during the time, but it is not what God purposed for fathers to exercise their authorities towards their children. Nga samtang gimanduan ng mga bata to obey, to honor their fathers and mothers, but fathers, they are not supposed to act and impose such a kind of authority towards their children. Christian fathers are not to provoke their children to anger. In Colossians chapter 3, verse 21, there we find a parallel passage that says, Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Now, hinahinayon tani siya sa paglantaw mga kaigsunan, kaya og dili gyud natin siya hinahinayon og lantaw. I fear nga
masaypan o masayop na to pag sabot. And you know what? Muna nang hitabo karon sa uban nga mga pamilya, sa uban nga mga panimalay, even sa uban nga mga kasimbahanan. Kaya nga naman, sa ilahang pagtudlo ni ini, it's even becoming more like, ayaw lagi ninyo og kasabi, ayaw lagi ninyo og bunali, kaya ma-discourage na ang bata. And that is not biblical. Although some churches would teach this verse that way. Murag, nabalin hinoon. Diba? Nga naman, ingon ba dito nga, children, obey your parents. Nga, pag-abot na hinoon din kay tungod kay ningon po nga provoke na ayaw pasok ang inyong mga bata. You know what? Sa atong panahon karon, sa karong henerasyon karon, ang mga bata bisag dili nimo kasukan, mo padayag silang kasuko diha nimo. Unya og dili kang mutingog, nabali na. Ikaw na anak, sila na because the misunderstanding or misinterpreting and misapplication of the verse. Muna sa kuning yun nga itong hinay-hinayon ni siya pag sabot. Labi pa dito sa Colossians 3. Nga ayaw pasok ang imong mata kay ma-discourage. Ayaw ka sa, pikpik ka lang. What the Apostle Paul here is telling us is that fathers, when it comes to teaching and instructing and training and disciplining your children, at times we can be so caught up with our anger that in our anger, usahay dili nato makontrol nga maprovoke ang atong mga kabataan sa pagtubag o pagsukol diha kanato. Now, sa ilahang pagsukol, that is another story. Apan ato ang tunawon karon is how are we able to really do our part in training and disciplining in such a way nga dili nato ma-provoke sila sa kasuko. Duha ka butang. You know mga ginikanan, we are all entitled to anger. Okay? Gani si Apostle Paul in a previous chapter, be ye angry and sin not. Naagi yung mga panahon nga masagmuyo ka. Naagi yung mga panahon nga ma-disappointed ka. Naagi yung mga panahon nga ma-frustrated ka. Pero sa imuhang ka frustrated o disappointment, sa imong kasuko, you must see to it that you are able to control your anger. Di man yun pwede nga dili kang musulti. Now, bago lang, I have spoken to my children, even my daughter Ruth. Let's deal with this issue sa paagi nga dili ta nga mayagaw. And so it is, I believe sa inyo, when you speak to your children, of course, ang ato ang mga bata usahay manggod nga dili na ganahan mo pasulti. Mudritso na lang, bunali na lang ko, patya na lang ko. No. Iko ra kita makingon na dili na maong solusyon. Ato ni siyang lingkuran o ato ni siyang istoryahan kung saan nato ni siya pagatubang. Kaya nga naman, setbacks in life, they are temporary. It does not define your entire being. Kung ugaling sa imong pagdagan, diya nadamag ka, what's your first reaction? Wa man siguro nadagma nato nga niligid na lang diha nga wa na gyud mo bangon, di ba? Bangon tang mamapha. Although usahay mo bati tag kauaw kay na kuan, pero hipit tagamay. You don't stay there lying, lingering, di ba? Why? But then again, you have to explain nga anak,
something has happened nga nakasagmuyo sa imong ginikanan. And we are entitled to speak. Pero sa ato ang pagsulti, atong ang bantayan that we must put our anger under control. Nga naman, fathers, listen carefully. More often than not, fathers at the height of their anger and in disappointment could raise up their voice. Wa man siguro may nga, giunsa man ni mo dahi. Dong, nga naman dong. So, children, daghan mo karon nga minaw, inyo po nang sabton, kay og walay nahitabo nga setback o way mga kwan, dili mo abot na siyang sitwasyon na. So, sa ato apod amahan, we are entitled. Pero, lagi atong ampingan. Nga naman, at the height of our anger and in disappointment, we could raise up our voice. But let's guard and control ourselves. At times, we can shout and scream. Worse, some even can really what? Become physical. O mauna siya covered aning nga kamanduan. Don't provoke your children unto wrath. Dili na lang yung kamo, sulti. Sulti, o unsay imong isulti, apan sa imong pagsulti, nga with that desire of kana bang building up and boosting and kana bang assuring nga, yes, we are with you. Apan, samtang nga entitled ka nga maka-express sa imong anger, we must put our anger under control. Siguro og amping nga you will not be provoking your children that they can talk back. Pero unsay kadaghanan nato makita in a typical family, tubag dayon, ato pag-ingon nga, tubag ha, mutubag na gyud ka, mutubag ha. Di ba tinuod ingon anak? Salamat na lang sa Ginoo kay murag wala na siya. I mean, in our family, we tried our best to really, like in my case, yes, I can raise up my voice, pero I've always assured my children, dili ingon anak. We don't deal with setbacks that way. But in a typical home, pangutan-on sa mama o sa papa ang anak, tubag. Nya, di ka tubag. Nga di magamutubag? Unya ining mutubag na gyud ka. And that is what Paul now is telling us. Children, paminaw. Kung pangutan-on sad gani mo, tubag sa husto nga paagi. Kay sometimes, provocation works both ways. Unya mo na may tabo, tubag niya, di ka tubag, kay mahadlok in taon. Tubag ba? Kisa pa may mutubag, anak? Nakuha na ito mga igsoon. Fathers, this is for us. And I hope we all would learn, yes, we can raise up our voice. But even raising up our voice nga diin atong bantayan that we will not be adding more pain and hurt ngadto sa ato ang mga bata. Somehow, naata dinhi dapita nakalapas or naasad ta diri dapita nagkuwang. Fathers, listen carefully. In order for us not to provoke our children to wrath, we must put our anger under control. Sa lain nga paagi, when we are dealing with the younger ones, makita nato ang siguro natin bata, butang nato, puros lalaki, mag-away, maguwang, kadaghanan, typical nga lyrics dong, ikaw tayo maguwang. Di ba, mahom na, kadaghanan? Manang imamang dukol ng imong manghod. So, ang manghod ta, wapod kasabot ni sakita na, pero kadungog, ay, gilabanan kong papa.
Unya, ang ato pong linya, gid sa nato timbang-timbang nga pag-ayo ba, nga ato ding ninon nga, kung ikaw kung duklon, diba, kalangalan kadungog yung tana, ikaw tayo maguwang, imo man ni gidukol, imo ba yan ang manghod? Sunod imong duklon sa tika. Oh, how would the children learn discipline? But isn't it true? We are familiar with such lines. And I am sure nga, kita po nga mga amahan, yung inahan anang dapita, wala po kayo natunahunaan. Kaya nga naman, nagpadasad ta sa atong kasuko. Fathers, put your anger under control. For if we reflect upon those instances that I've cited, I can only wonder, how can the children learn? How can the children learn? Mao kana mga kigsunan nga kita pod nagdako ta nga na atong panglantaw sa kasuko nga suko gani is sinful. Kay nga naman kay atong namatan nga atong mga ginikanan nga suko bayulinti man mama og si papa nagsinagitay, mama og si papa nalilinabayay. Mao kana nga magdako ang mga bata having that understanding nga anger is sin. Kaya mo may ilahang nakita. Og tungod nga ni ana, maglisod ta sa pagmatuto sa itong mga bata. Kaya nga naman, sa kadahigayon nga makita nila nga magkalali si mama o si papa, magsinagitay, magsininggitay, maglinabayay, ang uban usahay ka na bitaw, makita bitaw na ito usahay sa kanang kuwan nga, oh, dad-an na ning imo balik doon sa inyo. So tungod niya na ang mga bata nga maglantaw, makaingon yun nga samok yun ning sukudi. They can never understand how anger can be not sinful. Unya, ug ang mga bata na nato ang mag-away, mayngon po dahil nga, hunong na mo pag-away diha. Usaha, kadungog pagkaroon, hanggang nga, ikatulo, hulong na lagi mo diha. Saan pagkasabot sa bata? Nga naman, kay nakita nila nga, huwag ka mo bitaw mag-away si mama o si papa, diha, huwag mag-hunong. Kinsa may mo pahunong. Submission in the family is really important. Gani mga kaigsunan, these are things that should not be found in a Christian home. You know, when the Apostle Paul writes the qualities of love or charity in 1 Corinthians 13, he begins that part in verse 4, charity suffereth long. It means love is patient. And then the next line says, and is kind. Then we think of the fruit of the Spirit. And what are the fruit of the Spirit? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, faith, meekness, and then what? Temperance. Fathers, control your anger. You know, mga kaigsunan, kanang gitawag ingon nga control yung anger. Dili po na mao nga, you know, I can only kanang thank God nga dili ba ta ingon ana ba? Nga control your anger to, pero naragi ka dias kilid nya imo ding ipanghagis. Buwa pa ka. Dili pa lang control your anger. Dito na unta ni kuan dias imong dagway. No point. It does not help. And so it follows that parents, fathers in particular, we must control our anger. Especially sa ato abang henerasyon, where there is so much influence from the world.
nga makita po sa mga bata o unsay makita nila diha, labi na karon na diha mga unsana reels, video, short video, TikTok or whatever nga makita nila karon diha sila ang mga gadget. Nagkalain nga mga kinaiyak batasan nga makita diha sa kalibutan. And somehow they can easily follow and apply. Nga bisan pa man usahay ug ikaw sa imuhang pagkamahan ginahinay gyud nimong tubag, ginahinay gyud nimong kastigo ug disiplina, anyit tubagon gihapon ka. Unya inig tubag bitaw ka na maingon nga I'm just expressing myself. Kay lagi, we are so brought up in this culture and mindset nga nag-abri mo social media nagigisult what's on your mind. As if you are entitled to express what's on your mind and let the whole world know what's on your mind. Bantay mo na. I hope nga mo enter ana. What's on your mind kada buntag feeling disappointed, grrr, feeling frustrated. Grrr. I think most of you are in social media. Kabantay mo, i-abli niyo account, pinakaunang question dia, what's on your mind? Fathers, something that we must pray. Kay of course, we all would want ug unsay makaayo sa itong mga bata. Apan taliwa niya ng tanan, we are reminded this morning and even warned by Paul. Yes, you can be angry with your children, but make sure that you take control on your anger. That is what it means. Dili sama sa uban nga pagtudlo nini nga dili na lang yung kasuko o makapadayag sa imuhang kasagmuyo sa imong mga bata. Kay ingon pa, kay lagi i-quote dayon nga ma-discourage ang bata, anak. Now that is not what it means. Imo nang katungdanan. In fact, that would now bring us from the negative. We now proceed to look at the positive. And where is the positive? Now, you look at the second half of the verse. It says there, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So the first is in the negative, the remaining three is in the positive, in the threefold responsibility of the father. Look closely at this portion. But bring them up. The word there or the phrase there, bring them up, means to nourish our children. To nourish what? It means to provide nourishing spiritual food for your children and to develop their character. In other words, atuan ang katungdanan. Other than that not provoking our children unto wrath when we discipline them, atong katungdanan nga ato silang in-nurture, in-nourish diha sa kamatuoran. Ato silang agakon. Ato silang atimanon. Ato silang imatuto. That is the meaning, the emphasis of bring them up. Raising them up sa husto nga mga pamaagi. Bring them up. Bring them up in what? Ingon di ang sunod. In the nurture. So, the idea there is nourishing and nurturing. And who's going to do it? Primarily, the father. The phrase in the nurture here conveys the idea of training by discipline. Training by discipline. It actually conveys the idea of training them by disciplining them. Training them by disciplining them. Meaning, sa mga panahon nga na sila nahimo nga sayop, there must be consequences. Now, asam na nato ma-apply o mahibaw sila. Yes, ato nang ma-establish diha kanila as we bring them up. The bringing them up, nga atong establish kanila nga mao ni maayo, kani dili maayo, unya makahimo ta nini, there will be consequences. Now, siguro you may have on some of your household or some context in your family, you may have established some house rules.
I don't know. But on our part, while we don't establish house rules, we go straight into the scripture. Kini dili pwede, kini di gyud na pwede, atong likayan, atong ampingan. And every time there is a kind of violation, then we would have to call their attention, sit down and deal with it. So, nag-usugod yun na in bringing them up, establishing the standards, rules, regulations, and that is included in the bringing up, in the nourishing, in the nurturing. It is now in the training and disciplining. Meaning, sa mga panahon nga na gitawag natong infractions, no? O sa ingon pa sa traffic pa, violation, it comes with a corresponding consequences. That is in the nurture. And discipline, mga kaigsunan, it's not about kanang raising our voice. It's not all about kanang kadaghanan ang ato ang pagsabot gud nga ngano man na siya nasuko man gidisiplina. Na usahay diha ang confusion even among us parents, especially among us fathers. Nurturing our children, training and disciplining our children need not be with our voices raised. But it is simply nurturing them, guiding them, showing them the way, and calling their attention. Ayaw lagi diha, di lagi na pwede. Which at times can be frustrating. Kaya nga naman, namang gipanahon nga makaingon ganita nga, kapila naman ta na istorya ni, kapila naman ka na mo istoryahin, kapila naman ka. But then again, dili ni gyud nato malikayan. At times we can be subjected to provocation. But it does not excuse us or give us reason to give up, because it is part of the duty that God gave us. Bring them up and in the nurture. Remember that familiar passage, Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. I want us to understand this, fathers and mothers, husbands and wives. The home is the institution for God's people to learn and be trained. Ang atong pagpanabot is somehow, ingon pa nato, dili kaayo sharp ba? Nga ang ato ang pagpanabot, makatuno na siya inig-eskwela niya. Makatuno na siya inig-appeal niya sa Sunday school. Makatuno na siya o magsige na siya appeal sa mga kalihukan sa simbahan. You know, mga kaigsunan, especially kanato mga ginikanan, the very first learning institution nga gidesign sa Ginoo is never the school. It is the home. It is where discipline is taught and learned. It is where character is being molded. So, papa ug mama, dili ta pwedeng magpabaya. Because we are at the forefront. The home is the institution for God's people to learn and be trained, and for the children to be raised up. And this nurturing and disciplining has to be done properly, lovingly, and in a way purposeful. Purposeful nga dili ni siya optional. Kung dili usag ni siya butang nga imong gahinan sa imong oras ug panahon. Gani siguro to some of us, ingon lang ta nga, wahin ng tanan. We already have lost our children to the world. True. And isn't it sad? No. Siguro karon samtang naa pa sa tuang puder ang ato mga bata. It may be a bit late, but better late than never.
And you know, mga kaigsunan, the nurture and discipline has to be done properly, lovingly, and in a way that is purposeful. And when I say purposeful, at times it includes the rod of correction. Turn with me to Proverbs 13 and verse 24. Proverbs 13 and verse 24. Unsa atong mabasa diha? He that spareth his rod hated his son. Samtang ang kalibutan nagpatuo nato nga og imong bunalan ang imong bata, nagpakita lang nga wa kay gugma sa imong bata. Pero ang pulong sa Ginoo ningon nga, he that spareth his rod hated not his son. Buti pasabot nga, kung imuhang salbaron imong bata sa pagdisiplina, you actually don't love him, but hates him. Nga imo lang siyang tugutan ug makaako lang siya nga magpadayon siya diha sa iyahang mga gibinuhatan, bisan og sayop na ang iyahang gibuhat. Ingon ha? He that spareth his rod hated his son, but he that loveth him, what? Chasteneth him betimes. Betimes gani, in certain occasions nga kinahanglan gyud nga imuhang gamiton ang rod of correction, gamita. Proverbs 19 and verse 18. Lantawa diha. Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying. Tanawa, spare not thy soul from his crying. In other words nga, iniglaktos nimo, muhilak mong ginang bata. Unya, inighilak sa bata. Unsay bation? Usahay malukmay man ka. Nga ikalukmay nimo, imong hunungon, imong undangon. Unya daw mubati kag konsensya og daw murag nitagam ka, nga murag ikaw na hinuy nakasa. Nalantawa. Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare. Ayaw tuguti nga muhunong ka diha tungod lang kay nihilak ang imong bata. Surely muhilak yun na. Muhilak yun na. Pero kinahanglan yun nimong ipabati kaniya ang imong gugma pinaagi sa pagdisiplina kaniya. For us, the Father chastises His children. Whom the Father loves, He chastens. One more verse. Proverbs 22 verse 15. Ingon diha, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Kang kinsa ning katungdanan? Fathers. Bring them up in the nurture. Now we come to the third. Admonition of the Lord. Whereas the nurture means the training and disciplining, the admonition is to speak and to instruct by teaching. It is the parents' responsibility to teach the children the truth about righteousness, about holiness, about God's Word, about the Bible, about the reality of life. It is important that we see this training and raising up of our children as our primary responsibility, mga amahan. Now, of course, when I address this, mga amahan, simply because the word there is fathers. Apan, dili po ni siya nga excuse ang mga mothers because ang pagpatuman ini would also require the cooperation of the helpmeet, which is the mother. While we as a church do our best to train and teach our children diha sa mga pagtulunan, diha sa pulong sa Ginoo sa kamatuoran, apan sayri mga kaigsunan nga it is the primary responsibility of the father with the help of the mother to nurture, to bring them up and nurture and in the admonition of the Lord. How are we able to go about this duty and responsibility? Pray that you can have regular Bible reading
practicing this all this time, padayunan na siya mga igsoon. Not that you will be free from burdens and cares of life, apan kanabang positibo ang imong panglantaw as you face the challenges nga imuhang masugatan sa kadaadlaw sa atong mga kinabuhi. And so, think about it mga amahan. It is our sacred and solemn duty to bring our children in the knowledge, in the way, and in the fear of the Lord. Perhaps all this time, wala nato ni siya malantawi nga ingon ana di ay yun ni kabugat o ingon ana gyud ni kabililhon o kanang importante nga katungdanan nga siguro ato ang napabayaan o siguro wa gyud nato malantawi nga ingon ana gyud na nga diin ato lang gipiyal sa ato ang misis kay na magiusahay nga makita pud nato nga kugihan sa yung kayos misis bitaw nga kuha din tog silhig o dili silhig sa nilas o dili so, kana bitong abilidad po na sa mga misis nga kanang dali ra kay gyud makakuan ba o dili tukog katong silig yun nga lanot asa magkasilig nga lanot to silig tukog murag ang ato bitong impresyon nga murag panag saramdang kakita og papa nga magiging anak but then again oftentimes mama no kana pero si mama po usay ang si papa may gamiton nga huwat gani mo kay inyo na ganing papa gani yun matiwasan gyud mo. What kind of discipline? Di ba no? And whether you like to admit it or not, we grow up in this kind of culture. I'm not saying nga ato ning gi-practice, pero mo'y atong naandan nga namatan ba? Now, this day, atong katunon og unsay, fathers, ayaw mong atras ani. Ato ning atubangon. Stand up, be counted, and do the solemn and sacred duty that God has for us. Nga kita isip the head of the family, ato ng katungdanan ang pag-agak, pagmatuto, paggiya sa ato ang mga bata. And at the same time, yes, along the way na ay mga setbacks, ay mga kapakyasan, magkwento mga kapildihan, see to it that even in our disappointments and frustration, we are able to assure them of our love, our support, ug ang ato ba nga pakig-uban kanila diha sa ilahang giatubang. Oftentimes, imo nang tinuyuan, bahala ka diya. No, murag dili maayo po. Fathers, bugat ni siya nga responsibilidad. Unya, bugat ang challenge ang pagtimbang-timbang ba. Kaya nga naman, kita ang mga amahan tao, rabod naatay atong mga emosyon. But, salamat na lang sa Ginoo for the yielding and the working of the Holy Spirit. Mothers, wives, continue to pray for your husbands. Children, continue to pray for your fathers. Continue to pray for them. And continue to pray for the family. Continue to pray for yourself. Nga sa imuha nga kaugalingon nga pagpanglimbasog sa imong pag-atubang sa kinabuhi, imuha nga siguro nga gasubay ka sa husto nga dalan. Now, there will be setbacks along the way. Mapangdol ta, mapildi ta, mapukan ta, but don't allow these things to define your life. Mistakes, yes. Apan, let us be ready to face the reality and rise up. Padayon nga ato ang atubangon ang challenges sa kinabuhi. Of course, trusting in God's working and God's leading and comfort upon us. Now, medyo ni taas ang ato ang pagpamalandong we all continue to learn these lessons by heart and that ngadto sa ato ang mga kaigsunan, the fathers in our midst. It's my prayer that we take on this challenge. We cannot impart what we do not possess. Okay? We cannot impart what we do not possess. Meaning, these things must first begin sa atong mga
kinabuhi. In submission to God and His Word, in submission to what He has commanded unto us.